Ja, hallo. Ja, wat is meine Frage? Ich finde, das stimmt, dass ich komme aus Muslimenland. Das sind, Woher? Aus welchem ich Land? komme aus Indonesia. Das sind ja das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, Und was ist die das? bringt, warte mal, Ja, ich die frag sagt dich. immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat die Sauber! Nein, nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Und- Nazi-Propaganda, Genau. oder? Wenn eine Indonesierin uns Ich bin erzählt, was in Indonesia. ihrem Heimatland passiert. Seht ihr? Genau. Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talain di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu cuplikan video yang lagi viral sekali, banyak penontonnya, yaitu seorang WNI atau seorang diaspora Indonesia, WNI yang tinggal di Jerman. Dia mengatakan bahwa slogan Islam itu cinta damai, Islam itu penuh dengan kedamaian, itu betul-betul bohong. Karena dia mengaku bahwa saya dari daerah Islam dan saya tahu persis apa yang terjadi di negara saya. Dan itu fakta yang terjadi. Karena dia dari Indonesia, tentunya dia tahu persis apa yang terjadi di negara kita. Itu negara kita bukan cinta damai, tetapi penuh dengan tekanan-tekanan untuk umat minoritas yang terjadi di Indonesia. Itu daerah orang beragama mayoritas selalu menekan agama minoritas. Itu terjadi di negara kita. Tetapi sebelumnya, mari kita simak video yang tersebar luas supaya kita tahu persis apa yang dikatakan oleh ibu itu supaya kita tidak salah paham. Mari kita simak videonya. Ja, hallo. Ja, was ist meine Frage? Ich finde, das stimmt, dass ich komme aus Muslimenland. Das sind, Woher? Aus welchem ich Land? komme aus Indonesia. Das sind ja das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, Und was ist die das? bringt, warte mal, Ja, ich die frag sagt dich. immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat die Sauber! Nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Und- Nazi-Propaganda, Genau. oder? Wenn eine Indonesierin uns Ich bin erzählt, was in Indonesia. ihrem Heimatland passiert. Seht ihr? Genau. Demikian video yang tadi kita tonton. Ibu itu mengatakan dengan tegas mengatakan bahwa slogan Islam dan cinta toleransi, cinta damai itu tidak benar. Karena dia berasal dari Indonesia dan dia tahu persis apa yang terjadi di Indonesia. Dan itu fakta. Waktu kerusuhan Ambon, Poso, itu yang buat apa? Umat Islam juga yang buat. Sekarang, di era sekarang, tahun-tahun akhir ini, 2014 sampai 2015, itu berapa kali penutupan gereja, berapa kali pelarangan ibadah. Bahkan mayoritas Islam selalu menindas minoritas. Itu terjadi di negara kita. Itu sangat-sangat fakta, bukan omong kosong. Tapi kalau daerah-daerah mayoritas Kristen tidak pernah menekan atau menindas umat
Islam, tetapi selalu hidup dengan toleransi. Tetapi kalau di daerah-daerah yang mayoritas Islam, contoh di daerah Jawa, itu selalu menindas umat-umat minoritas, yaitu umat-umat Kristen. Penutupan gereja, pelarangan ibadah selalu terjadi. Dan kemarin terakhir saya dengar itu, waktu kejadian kemarin itu, kalau tidak salah, waktu Paskah itu membubarkan orang lagi ibadah, kalau tidak salah ya, di Jawa Barat. Itu selalu terjadi. Pokoknya kalau daerah-daerah mayoritas Islam, selalu tidak ada cinta damai di sana. Dan itu fakta. Di negara kita yang katanya mayoritas Islam, cinta damai, tetapi itu slogan saja, dan di mulut saja, di perkataan saja, tetapi tidak ada yang benar adanya. Selalu Islam itu penuh dengan kebencian. Islam itu selalu membenci dan membenci. Hidup tidak ada toleransinya. Hidupnya adul. Dan itu fakta di negara kita ini. Selalu menekan minoritas. Tetapi di dalam mayoritas Kristen, hidupnya damai, toleransi, dan sebagainya. Bahkan saya waktu di Jawa baru saya tahu soal ada toleransi dan sebagainya. Tapi di daerah saya tidak pernah ada namanya dengar kata toleransi, karena hidupnya toleran. Bahkan ya, ini saya kasih tahu ya, bahkan misalnya saya kayak pesta begitu, itu sudah menyediakan tempat makan sendiri untuk orang Islam. Oh ini datang ini, oh Muslim ya, ini tempat makannya sudah disediain di tempat lain. Itu saking toleransinya. Di daerah mayoritas Islam, mampus, pelihara babi aja atau anjing aja sudah ribut, ibadah di rumah aja sudah ribut. Jadi itulah cerminan Islam penuh dengan kemunafikan. Mari kita juga lihat cuplikan Pak Abu Janda ya, yang memberikan data-data orang Islam menutup gereja dan sebagainya. Mari kita lihat video Pak Abu Janda. Ada video yang lagi viral seorang diaspora WNI Indonesia yang tinggal di Jerman. Dia bilang slogan Muslim umat damai itu tidak benar. Umat Muslim itu sebenarnya tidak damai. Yuk kita simak videonya. Ich komme aus Muslimenland. Das sind, Woher? Aus welchem ich Land? komme aus Indonesia. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Die sagst immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat nicht. Nein. Sekarang kita cek faktanya ya, dan silahkan Anda menilai sendiri apakah kakak di Jerman itu benar atau salah. Demo menolak sekolah Kristen di kota Parepare Sulsel Mei 2025. Penyegelan tempat ibadah Paskah di Teluk Naga Tangerang April 2025. Demo menolak ibadah Jumat Agung di Arsamani Kota Bandung April 2025. Obrak-abrik warung di bulan puasa di Kota Garut Jabar Maret 2025. Demo menolak ibadah Rabu Abu di Arsamani Kota Bandung Maret 2025. Demo menolak kuliner non halal di Mall Kota Solo Februari 2025. Hal-hal yang berbau non halal atau haram, maka kita akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar. Demo menolak kedatangan pendeta di Kota Palu Januari 2025. Itu tahun 2025 doang. Setiap bulan ada kasus intoleransi. Nggak perlu saya sebutin satu persatu. Kasus tahun 2024 dan 2023 itu jauh lebih parah lagi. Jadi silakan Anda menilai sendiri apakah kakak di Jerman itu benar atau salah. Iya, kita sudah tonton video dari Pak Abu Janda. Dan Pak Abu Janda memberikan fakta-fakta umat Muslim yang menindas umat Kristen. Dan itu di negara kita, itu terjadi. Dan apalagi yang mereka mau katakan bahwa Islam itu cinta damai dan sebagainya. Itu hanya omong kosong, penuh dengan kemunafikan. Dan bagi saya, umat Muslim itu sangat-sangat munafik. Kalau mereka di mayoritas Kristen, selalu mereka diam, takut. Tetapi kalau mereka di mayoritas Islam, selalu mengangkat kepala. Orang mau ibadah di rumah, diributkan. Pasti mengganggu mereka. Justru ingat ya, sekali lagi ini minta maaf ya. Justru ingat, orang Islam selalu ribut terjadi di mana-mana. Ribut sini, ribut sana. Penutupan gereja di sini, penutupan gereja di sana, penutupan ibadah di sini, penutupan ibadah di mana-mana. Dan itu hanya orang Islam melakukan. Tidak pernah
orang Kristen membubarkan ibadah orang Muslim, menutup gereja, menutup tempat ibadah orang Islam. Tidak pernah saya dengar di Indonesia ini. Tetapi yang saya dengar adalah umat Muslim menutup gereja, melarang orang ibadah dan sebagainya. Kapan negara kita mau maju kalau hanya urusan agama saja tidak beres? Ingat, tiru ini negara-negara barat sana. Hidup dengan toleransi, hidup dengan penuh dengan toleransi. Akhir negara mereka maju. Orang Kristen harus belajar terus mengasihi mereka. Mereka mau menindas kita, mereka mau selalu memburukkan ibadah dan sebagainya. Tapi tetap sayanglah mereka. Kita orang Kristen tidak pernah mengajar untuk membenci orang lain. Karena panutan kita adalah Yesus Kristus. Jangan membenci mereka, tetapi sayangilah mereka. Selalu sayang mereka. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the happiest year of my life.